آپ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں خان افسر منگول. جی جی. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ یہ جو منگول لکھتے ہیں یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد لکھتے ہیں؟ نہیں، جو ہمارا رائٹ ہے، حق ہے، ٹھیک. جنگلات پہ بھی اٹھانی چاہیے کہ جنگلات جب سردار میر افغر صاحب وزیر تھے، ٹھیک. اور اس کے بعد میرے خیال میں میر افغر صاحب بھی وزیر. حالانکہ یہ میر اکبر صاحب کا سسرالی ایریا ہے، بالکل. اس کے باوجود اس علاقے کے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا میزبان ثقل مشتاق اپنے آفیشیل فیس بک پیج سے، آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. میرے سوالوں کے جواب کی نشست کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ چرکی کے مرکزی رہنما جناب خان افسر منگول صاحب. خان افسر منگول صاحب کا تعلق یونین کونسل سیری باڑی کوٹ سے ہے اور یہ رہنے والے سیری سے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی علاقے کے مسائل کو اجاگر کروں، ان پر بات کی جائے، وہاں کے رہنماؤں کو دعوت دی جائے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل پر گفتگو کر سکیں. خان افسر منگول صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تو پہلا کوشچن میرا آپ سے یہی ہے خان افسر صاحب، آپ کا تعلق سیری سے ہے اور سیری کے اگر بات کی جائے تو اس وقت سیری میں بہت زیادہ مسائل ہیں. جس طرح حلقہ شرکی میں دیگر علاقوں میں جس طرح بہت سارے مسائل ہیں، عوام بہت پسماندہ ہے، بنیادی سہولیات سے محروم ہے، تعلیم ہو، صحت ہو، انفراسٹرکچر ہو. اس طرح اگر سیری کی بات کی جائے، وہاں پر آپ کے جو مین مسئلہ تھا پل کا، پل کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس کس نے پل کے حوالے سے وعدے کیے اور ابھی تک آپ کا جو پل والا مسئلہ وہ ابھی ادھورا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثقلین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. اور گزارش یہ ہے کہ سر کے پل کے لیے ہمیں آج تک راجہ فاروق قادر صاحب نے بھی یہاں ایک دفعہ جلسے میں اعلان کیا تھا جب سردار میر افغر صاحب وزیر تھے. ٹھیک. اور اس کے بعد میرے خیال میں میر افغر صاحب بھی وزیر تھے، اس ٹائم بھی وزیر تھے، تو برجس طاہر نے بھی کیا تھا یہ اعلان. اس ٹائم وزیر امور کشمیر سے، جی وزیر امور کشمیر تھے وہ. اور بہت سارے لوگوں نے وعدے کیے. اس حالیہ بلدیاتی الیکشن حالیہ جو جنرل الیکشن تھے وسطی میں، اس میں سردار ضیاء القمر صاحب نے بھی ہم سے خود ہی کہا، بلکہ انہوں نے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ان سے، انہوں نے خود ہی کہا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو انشاءاللہ سیری کا پل اس دفعہ ہم لگوائیں گے. تو یہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، بلکہ یہ سردار قمرالزمان صاحب نے کہا تھا کارکنان سے کہ سیری کے لوگ بہت بڑی پریشانی میں اور بڑی مشکلات میں اور دھڑے کے لوگ. ٹھیک. تو یہ ان کی خود ہی ظاہر ہے، وہ جنرل الیکشن میں دیکھ کے تھے سارے معاملات چرکی حلقے کے، تو اس لیے انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہ پل میں سیری کا ہر حالت میں لگواؤں گا. اور فیصل راٹھور صاحب نے بھی کہا تھا اور میاں بھائی صاحب نے بھی کہ انشاءاللہ جو گزشتہ پروگرامات جو گزشتہ پروگرامات ہوئے یہاں ہائر سیکنڈری اسکول میں، تو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ ضیاء القمر صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اور یہ پل سیری والا جو تھا نا، اور یہاں باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں سپاہش نامہ جاری کیا گیا، پڑھا گیا اکرام کاشر صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے اس کو ایگری کیا سیری کی حد تک اور دھڑے کی حد تک. تو پل کے حوالے سے یہ ہمیں معلومات ہے. یہ تو بلکہ آپ کا بنیادی حق ہے، کیونکہ 2021 میں جو جنرل الیکشن تھی وہاں پہ آپ نے اس پوری یونین کونسل میں آپ نے، حالانکہ یہ میر اکبر صاحب کا سسرالی ایریا ہے، اس کے باوجود اس علاقے کے لوگوں نے قمرالزمان صاحب کو ون وے دی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پوری یونین کونسل سمجھ لو 300 میرے خیال میں 75 کی لیڈ سے جیتے سے سردار قمرالزمان صاحب. اچھا. اور پھر بلدیاتی الیکشن میں تھوڑا ظاہر ہے یہاں ٹبروں کا چھوٹے موٹے معاملات، پارٹی میں اختلافات اس طرح سے لوز ہو گئے. باقی اوور آل یونین کونسل سیری میں پیپل پارٹی بہت مضبوط ہے اور آئندہ بھی مضبوط رہے گی انشاءاللہ العزیز. اور ہماری جو مین ڈیمانڈ ہے وہ پل کی ہے. اچھا. اگر سردار ضیاء القمر صاحب نے جو ہمیں کہا ہے کہ پل لگوائیں گے، تو اگر وہ پل لگوائیں گے تو ان کی اس سے بھی اچھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ العزیز. اچھا ٹھیک. یہ آپ کا پل کا مسئلہ ہے. دوسرا اگر آپ کی روڈز کی بات کی جائے، یعنی کہ جو کالج تک تو آپ کی روڈ ٹھیک ہے، نہیں بنی، اس سے آگے اگر سیری تک بات کی جائے تو اس طرح سے آپ کی روڈز بھی اس طرح خستہ حال ہے. تو اس روڈز کے حوالے سے ابھی کوئی پلان جاری ہے آپ کے؟ جو ابھی ڈسٹرکٹ کونسلر کے جو امیدوار تھے ابھی جو جیت چکے سردار آفتاب صاحب، ان کے حوالے ان کا کوئی اس بارے میں موقف بتا دیں. یہ جو انہوں نے اس بارے میں کوئی کام کیا، کوئی پروجیکٹ لے کر آئے؟ نہیں، انہوں نے جو چڑھائی تھی نا ہماری بیڑونگے کی، اس میں ثقلین صاحب انہوں نے یہ کیا کہ جو بیڑونگا لنک تھا نا نیچے سے،
यानी चढ़ाई को खत्म करके उन्होंने सीधी की हुई है रोड, कच्चा लिंक है। ठीक ठीक। अभी तक उसकी दीवार तो लगी है लेकिन उस तरह कच्चे ट्रैक पे अभी कोई गाड़ी चालू नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में कनेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है। और जिस दिन वो अगर रोड सोलिंग हो जाएगी और उस पर लुक पड़ जाएगी तो मैं समझता हूँ शेरी के काफ़ी मामला, यूनियन काउंसिल जो शेरी लगता है, गला लगता है, करसी लगता है, डिलोना, इसके काफ़ी मामला हल हो जाएंगे। ये जो नीचा लिंक है ना, इसकी वजह से बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। एक तो एक्सीडेंट नहीं होंगे क्योंकि ये जो चढ़ाई है यहाँ पहले भी 2 आदमी फौत हो चुके हैं एक्सीडेंट में, और इस तरह बहुत लोग जख्मी हुए हैं, एक्सीडेंट हुए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर ये काम मीर अकबर साहब करे, ज़रा वो इस हल्के के वजीर हैं, उन्हीं को करना चाहिए। तो उन्होंने कच्चा ट्रैक निकाला हुआ है, तो अगर कुछ लोग उसमें जो कच्चा ट्रैक निकला उसमें कुछ लोगों ने चंदा दे के भी निकाला हुआ है। अच्छा। खुद तो अभी तो उन्होंने दीवार भी लगाई हुई है, अगर वो बहाल हो गई तो शहरी के लोगों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे रोड के हवाले से। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि शहरी से आपका ताल्लुक है, इतनी बड़ी लीडरशिप होने के बावजूद भी आपके मसाइल नहीं हल हो रहे, इसके पीछे क्या वजह है? ये तो मसाइल 15 साल से है ना। ठीक। 15 साल से मद्दे मुकाबले आपकी लीडरशिप भी तो है ना। जी बिल्कुल है। मीर अकबर साहब की तरफ देखा जाए, कमरजमान साहब की तरफ देखा जाए, बोलने वाले लोग तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत अच्छी लीडरशिप जो है ना, बहुत अच्छी लीडरशिप ज़रा शहरी में ही है। शहरी यूनियन काउंसिल में सियासी कारकुन है। ठीक। तो बदकिस्मती ये है कि कोई एक अच्छा आदमी काम करता है ना तो उसकी टोंगे खींचना शुरू हो जाते हैं। मेन मसला ये है कि पुल का अभी ज़िया कमर साहब ने कहा ही था ना, तो बहुत सारे लोग एडवांस ये कह रहे थे कि नहीं हम पुल नहीं, ये पुल हम लगवाएंगे, ताकि वो भी मना करें और ये पुल लगे ही ना। अच्छा। एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग, नंबर बनाने के लिए हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा। कि हम लोग अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए मुखलस नहीं है। ये बात ये है कि कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल। और जो यहाँ 15 साल से ज़रा मीर अकबर साहब हैं, तो ज़िया कमर साहब भी नहीं है, सरदार कमरुज़्ज़मान साहब भी नहीं है, तो उनको भी ये 15 साल से ज़रा हल्का शहरी यूनियन काउंसिल बहुत महरूम है। ओवरऑल हल्का शर्की तकरीबन खरला देख लें आप, ये शहरी देख लें, बाड़ी कोट देख लें, वही रोडें हैं पुरानी जो 15 साल पहले बनी हुई हैं। अच्छा ठीक। और उसके बाद स्कूलों की हमारी ये हालत है कि बहुत खस्ता हालत है, बच्चे सर्दियों में बाहर रहते हैं। ठीक। और बाड़ी कोट का जो स्कूल का एक हाल बनाया है वो आवाम ने चंदा दे के बनाया है। अच्छा। उसमें किसी सियासी आदमी का कोई आसान नहीं है, मगर आवाम ने चंदा दे के किया। इस तरह आपका जो शहरी का स्कूल है वो यानी कि तामीर तो शुरू हो गई थी, जी जी, लेकिन मुकम्मल क्यों ना हो सके, इसकी आखिर क्या वजह थी? इसकी तामीर नहीं हो सका इसलिए कि इसका कोई निगरानी नहीं कर सका। ठीक। और क्या ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही था, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो आरसीसी स्कूल बनाना चाहता था। ठीक। और इस तरह दीगर एरियो में बिल्कुल जिस तरह दीगर एरियो में बने हुए, तो इस पे उस वक्त ज़रा लोगों ने भी तवज्जो नहीं की और मौजूदा जो वजीर साहब थे उन्होंने भी नहीं कोई तवज्जो की। अच्छा। हल्के के जो मिनिस्टर थे ना, ये उनका काम बनता था, ज़रा वो आवाम से वोट लेकर गए हैं, मिनिस्टर हैं, तो उनका काम बनता था कि ज़रा इस पे तवज्जो दे के ये अदारे बनवाएं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐड करता चलूँ आपसे, आप अपने नाम के साथ लिखते हैं खान अफसर मंगोल। जी जी। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप ये जो मंगोल लिखते हैं ये अर्तुल ड्रामा देखने के बाद लिखते हैं? नहीं 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 जी, मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारे दोस्त अहबाब है ना, ठीक, वो सबको पता है कि 2007 में हमने फेसबुक पे मेरे भाई जो है ना डॉक्टर शाहिद मंगोल साहब, ठीक, तो उन्होंने लिखा सरदार शाहिद मंगोल। ठीक। तो बहुत लोगों ने ये मजाक उड़ाई कि ये कोई नई बरादरी आ गई है। तो हमने उनको कहा कि नहीं, हमने चंगेज खान से लेके एक हिस्ट्री पढ़ी है, तारीख के, तो हमारा ये है ना, हम मंगोल ही हैं बेसिक। उम्मूमन ये है ना कि इस वक्त देखा जा रहा है कि ड्रामों के बाद वो नहीं ड्रामों के बाद ये फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने आम हो गया ना, लेकिन उस टाइम मैं समझता हूँ कि ड्रामों से पहले एक बाग में शिजा मंगोल था और दूसरे हम थे, बस बाकी कोई नहीं मंगोल था। ये अर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद और मंगोलों को देखने के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया, हम शुरू से जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, शेरी से आपका तल्लुक है, तो शेरी में अगर वहां पर कोई मरीजों के लिए कोई सहूलियात भी उस तरह नहीं है, अगर बिलफर्ज वहां पर कोई मरीज हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, अचानक कोई हादसा पेश आ जाता है, तो आपको वहां पर किस किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी परेशानी तो रोड की है ना, कि उसे ला ही नहीं सकते, रोड इतनी खराब है, और दूसरी वहां पे हमारी कोई सहूलत नहीं है। एक गले में एक डिस्पेंसरी है, उसमें वो डॉक्टर आफ्ताब साहब बैठते हैं, बाकी ये छोटी छोटी दुकानों में आता ही डॉक्टर बैठते हैं, बहुत सारे मोती बांटते हैं, उन्होंने आज तक किसी की ट्रीटमेंट नहीं की। और बदकिस्मती हमारी के रेडे में भी उस तरह कोई सेटअप नहीं है, फिर हमें बाग ही जाना पड़ता, तो बाग में भी अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो वो भी रावलपिंडी भेजते हैं। ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई
उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह रावलाकोट में है, मुजफ्फराबाद में है। बदकिस्मती हमारे ज़िले में भी उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं है या उस तरह के डॉक्टर नहीं है। सब प्राइवेट कारोबार खोले हुए हैं और वो सरकारी हॉस्पिटल को सिर्फ एक मरीज शिफ्ट करने के लिए रखा हुआ है बस। शहरी के अंदर इस वक्त जो मसला मैंने देखा था गुज़श्ता दिनों, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, ये जो सर्विस का मसला है, जान हुए टेलनार हो गई, उस तरह यानी कि अच्छी सर्विस नहीं आ रही। जी। क्या वहाँ के इलाकों के लोगों की जरूरत है कि वहाँ पर एक पोस्टर लगना चाहिए? ये तो ज़रूरत है, लेकिन इस पे मैं समझता हूँ आवाम को आवाज़ भी उठानी चाहिए ठीक और हर चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए जो हमारा राइट है, हक है। ठीक जंगलात पे भी उठानी चाहिए कि जंगलात बचने चाहिए, जंगलात नहीं कटने होने चाहिए। कि अभी तो चलो आर्डिनेंस की वजह से जंगल बचे हुए हैं, ठीक तो मैं ये समझता हूँ कि बालन को छोड़ के बाकी आर्डिनेंस जो है ना, ये बाहर रहना चाहिए। ठीक उसकी वजह से ये है कि जंगलात रहेंगे तो हमारी ऑक्सीजन भी होगी और तमाम इंसानी ज़रूरियात जो है ना, ये ज़िंदगी है समझ लो जंगलात हमारी, इससे बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बचे हुए। ठीक बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका खान अफसर मंगोल साहब, आपने अपने इलाके के मसाइल को उजागर किया। नाज़रीन, हमारे साथ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का शर्की बाग के मरकजी रहनुमा खान अफसर मंगोल साहब। उम्मीद करता हूँ आपको इनका मौका पसंद आया होगा और ऐवान बाला से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप हुकूमत तो जाते, असम्बली में जाते, लेकिन जो अवाम आपको सेलेक्ट करके असम्बली में भेजती है, लेकिन आप उसी अवाम के मसाइल को भूल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके मसाइल को हल करेंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान सकले मुश्ताक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल फेसबुक पेज से इजाज़त चाहता है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।